Donc très bien, au niveau de la création de Inch'Allah, un chevaux CHP, au niveau logiciel. Donc au niveau programme, il y a fait de la formation, donc un chevaux une petite introduction, un chevaux téléchargement, l'installation de DSH, au niveau Windows, donc Linux. Donc, on a abordé la création de fiches de paie, le paramétrage de la société. Donc, on va comment créer une fiche de paie à zéro. Donc, société, donc société DLE, donc je vais la créer. Je vais créer une fiche de paie DLA. Et bien sûr, le paramétrage de la société. On va le paramétrage de structure de paie. Donc, comment paramétrer donc, notre structure au niveau de la société DLA. J'ai donc les données liées à la société, la documentation de la société. Après, donc directement, je fais les fiches personnelles des salariés. Donc, je vais créer une fiche d'un salarié. Création, modification des constantes. Donc, je fais les constantes et les rubriques. Donc, tout ce qui est CNSS, CJR, AMO, mutuelle, les frais de transport, ainsi de suite. Donc, je vais comment les intégrer au niveau du bulletin de paie. On va voir aussi le paramétrage des rubriques et l'édition des bulletins de paie. Bien sûr, Maroc, il y a Sage, ou par défaut, donc, il y a les paramètres de la France. Je vais voir comment les adapter au niveau du Maghreb. Création et modification de bulletin. Donc, je vois comment créer un bulletin qui a personnalisé la société DLE. Donc, comment personnaliser le bulletin DLE. Et bien sûr, la modification DLA. Ou finalement, donc, je vois la clôture ou l'ouverture le mois. Donc, chaque mois, sur la fin DLE, donc, nous clôturer le mois. On a l'ouverture le mois prochain. Donc, une fois 12 les bulletins le mois janvier. Donc, c'est clôturer le mois janvier. Alors, en même temps, donc, c'est l'ouverture du mois février automatiquement. C'est bon. Donc, alors, bien sûr, qu'on ouvre la fin du mois. Parce qu'on charge les bulletins, parce que le paiement des salariés. Très bien. Concernant donc l'introduction, téléchargement et installation, l'introduction, donc c'est des actions qui nous permettent de faire. Donc, on a des actions. Donc, on peut créer un plan de paie. Donc la création d'un plan de paie, création d'une fiche personnelle, création d'une fiche de paie, traitement courant de la paie, bien sûr il y en a tout au long du mois, donc il y a une modification de la paie, gestion du temps, je vois la gestion du mode de paiement, donc les salariés, comment vont être payés, je fais le mode de paiement des salariés, bien sûr donc je vois déclaration sociale et fiscale, gestion des acomptes, un chevaux d'édition d'administratif, un chevaux transfert des données vers un autre logiciel, donc je vais un autre logiciel, donc soit vers Excel ou vers une autre base de données, ou normalement, généralement, donc vers Sage Comptabilité. Une fois en 12 le paiement, le bulletin de paie des personnels, donc ce n'est lié à Sage Comptabilité, mais j'ai le paiement des salariés, donc c'est trop la comptabilité d'IL. Donc je suis obligé de faire le transfert vers Sage Comptabilité. Et bien sûr, des déclarations annuelles des salaires. Donc, plus ou moins les actions qu'on va voir. Ou là, qui amène Sage P. Entre parenthèses, donc on va travailler avec la version i7, génération i7. C'est bon. Donc, on va dire la génération de qui. Très bien, donc on chauffe. Le pire ressources, je n'ai pas de compte. Là. Donc, il y en a
ديك الساعه نشوفوا كومون ليي لي دو دونك سيرتو نيفو ديال هي لا بارتي قبل الاخرانيه ترونسفير دي دوني فيغ notre logiciel نشوفوا كومون ترانسفيري دونك دي سي اتش بي سي بون لا سي اتش بي بوحدو سي اتش كونتابيلتي بوحدو دابا اونتر بارونتيز دونك دابا سي اتش خلات سكون ابيل لي او بي لي او بي هو كتجبر كامل فيه هادو فيه سيج كونتابيلتي سيج بي سيج كوميرسيال دونك دوني فيرسيون دابا تقريبا دابا لان كاين سيج كلاود سي بون دونك سيج كلاود اللي كيخدم سو انترنت باغ انترنت تري بيان دونك هذا لو لين ديال تيليشارجمون ديك الساعه نعطيه لكم سينو راه نعطيكم الفيشي دونك اللي ما عندوش الكلي يو اس بي يقدر ينوطي هذا الشوما هذا ولا ديك الساعه نقدروا ما تقراوهاش لان لا تنكبروا لكم شويه كيبان واضح دابا voilà ah megaforum.com/a 26a YU E6 LAN دونك هو هذا اللي تيليشارجوه سولو اللي عنده كلي USB نعطيه له اللي راه عنده سي بون Très bien, donc je fais l'installation ديالو دونك انا ديجا عندي انستالي غادي نديزانستالي عندنا هادو الانستالاسيون ديالو ديجا كان عندي انستالي انا غادي نديزانستالي نشوفو الانستالاسيون ديالو دونك فاش غتيليشارجيوها دوك يعطيكم بهاد لا فورم هادي
il se fait un extracteur, bouton droit extérieur. Voilà, donc pour l'installation, donc deux fichiers qui يهموني بالنسبة ليا. Donc عندي setup, عندي password, c'est bon. Donc deux fichiers, setup et password. Donc le password عندي فيها le code d'activation وعندي فيها le mot de passe pour ouvrir save, c'est bon. Donc الثلاثة اليوم قدامي كنسيليكسيون نابورت وهذا le mot de passe ديال save. Voilà, donc j'exécute donc l'installation au mode administrateur. Donc كما قلنا هذه شي جينيراسيون i7 هي لا فيرسيون اللي يقول منها اللي هي 100. Normalement l'installation ديال Sage كيكون le client وكيكون le serveur. Donc le serveur, donc le logiciel serveur qui concerne un serveur, un poste serveur. Ou la partie client كتكون عند les utilisateurs اللي غادي يخدموا بهم, c'est bon. Bien sûr donc كيكونوا création ديال les comptes. يمكنش اي واحد يدخل اي compte. Donc chaque utilisateur donc يكون عنده un compte اللي هو dédié انه كيخلي لي ستوريك. دونك شكون اللي عمل لي موديفيكاسيون, شكون اللي عمل اكسيون. دونك حنا بالنسبه لنا هذا دونك راه غير نسي. تري بيان. دونك هنا كيطلب مني ندخل الكريدت. دونك هنا غادي نسيزي هاد اي كود من هادو. سيليكسيوني هاد الاولاني هذا. Voilà, donc une fois série, donc avec le suivant. Donc il génère donc numéro de série via le truc qu'on peut voir c'est validé. Voilà, oui. L'installation c'est simple.
فوالا دونك الاسطراسون تسالات.
Donc voilà l'installation de Sage. Donc on va exécuter d'abord. Sage. Donc هذه الانترفاس اللي كطلع لنا. وكما قلنا بالنسبه للفيشي ديالي باسورد عندي ليدونتيفيكاسيون دونك عندي كونتاكتي لوتيليزاتور دونك غادي نخليها فيد وفي لو مود دو باس دونك سي سيج ماجيسكول كما قلنا au niveau ديال اون سوسيتي دونك راه ميمكنش يخدموا هكذا كيخدموا افيك دي زوتيليزاتور يكون ان كليون سيرفر دونك لاكسي كيكون افيك ان لوغين اليوزر والمود دو باس ديالو كيفاش كاين سيج كاين اودو كاين اس ا بي كاين دونك كاين الا اس 400 كاين بزاف ديال لي لوجيسيال سي بون دونك ولكن au niveau de المغرب دونك لي بلو يوتيليزي هو سيج بويسك حنا هو اودو دونك اودو باسكو تقريبا غراتوي سي با ان ماشي 100% غراتوي ولكن لا بليبار ديال لي سيرفيس اللي هما فيه سون غراتوي الفو جوست لي زاكتيفي وانت خدام سي بون مي تا هو فيه دي سيرفيس اللي هما بيون ما كيتخلصوا سي بون الوغ كو ان اس ا بي لا اس ا بي سي بيغمون كامل بيون دونك c'est un abonnement. Donc ce qui fait donc اغلبيه دونك يخدموا بسيج دونك هو سيج راه ماشي رخيص سي بون سيرتو سيج دابا اللي خرجت سيج يو بي ديالها دونك هي خرجت دابا سيج دونك ce qui fait هو راه ماشي رخيص دونك ce qui fait هنا غادي نكتب غير سيج ماجيسكول و جي كليك سور كونيكسيون فوالا دونك هذه هي الانترفاس ديالي تسيج سي بون دونك لا الانترفاس داكوي هي هذه دونك بيان سور عندي لي زونغل هنايا ديك سا اون فوا كل واحد باش كيتحتاج